इसीलिए कुरान ने भी छठे पारे की इब्तिदा में इजाजत दी है मजलूम को कि वो चीखो पुकार कर सकता है अपने हक पे कि मुझे लूटा जा रहा है या मुझ पे जुल्म हुआ है, मैं मजलूम हूँ, अपनी मजलूमियत को बयान कर सकता है। तो ये बच्चा कुछ लोगों के साथ रसूल आज़म की खिदमत में हाजिर होता है कि मैं यतीम हूँ, मेरे माल सारी सरपरस्ती मेरे चाचा कर रहे थे, अब उनके ज़हन में कोई गड़बड़ हुई है, वो हमारा माल वापस करने के लिए तैयार नहीं है। तो रसूल आज़म ने इंतज़ार किया। आप जानते हैं रसूल आज़म तो अल्लाह की वही और उनके आर्डर के बग़ैर बात नहीं करते हैं, तो इंतज़ार कर ही रहे थे। तो ये आया मुबारका नाजिल हुई कि ए मोमिनीन, ए लोगों, यतीमों का माल वापस कर दो जब वो बालिग हो जाएं, क्योंकि आप वो समझते हैं अक्ल भी उनकी तमाम हो गई है, बलोगत तक पहुंच गए हैं, वो जानते हैं उनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, सफाहत भी ख़त्म हो गई है, अपने मामलात को चला सकते हैं। तो अब उनके माल को वापस कर दो। और ये भी याद रखो, एक काम होता है कभी कभार, इंसान है ना, हरीस है, अगर दो अच्छी चीज़ें पड़ी हों तो वो ये कोशिश करता है कि जो ज़्यादा अच्छी है वो मैं ले लूँ। हर बंदा ये ही चाहता है। तो अल्लाह ने फरमाया ये याद रखो, यतीमों का माल तुम्हारे पास अमानत है, उसमें खयानत नहीं करना है। फरमाया वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यब, ऐसा ना हो कि तुम उनके अच्छे अमवाल को अपने पास रख लो और अपने रदी और ख़राब किस्म के और घटिया किस्म के अमवाल को उनको सौंप दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता है। और फिर इससे एक आगे 2-3 आयत छोड़कर एक आयत है, उसमें ये कहा जा रहा है वब्तलुल यतामा, ये भी जिम्मेदारी किसकी है? जिसके पास अमानत है यतीम की। अल्लाह फरमा रहा है वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, इनको आजमाते रहो, इनको चेक करते रहो यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं। जब वो बालिग हो जाएं और अपने बारे समझते हो कि मुझे क्या करना है, तो उनके माल जो हैं फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम, तो उनके अमवाल को उनके हवाला कर दो। अब वो समझते हैं क्या करना है, हिफाजत भी कर सकते हैं, लिहाजा बलोगत की जिम्मेदारी भी आप पर है कि आपने चेक करना है, क्योंकि आप सरपरस्त हैं। जैसे ही बालिग हो उनके अमवाल उनके, और फिर तब्दीली नहीं करना है। और फिर कुरान ने फरमाया इसी आया मुबारका में, ये भी याद रखो कि इन यतीमों का माल जो तुम खा रहे हो, ऐसे समझो कि जहन्नम की आग से अपने बुतून और पेटों को पुर कर रहे हो। जहन्नम की आग खा रहे हो यतीमों का माल खा कर, लिहाजा कोशिश करो। और फिर कुरान ने एक और कायदा और कानून बयान किया है इससे तीसरी आयत में कि वला तो सुफहा, याद रखो अगर बच्चे सफ़ी हैं, नासमझ हैं, वो नई मसलहत को जानते हैं, तो उनके अमवाल को या अपने अमवाल को उनके हवाला मत करो, नहीं तो वो ज़ाय कर देंगे। यतीम का माल अगर आप वक्त से पहले तंग आके या बाद में कोई मसला बनेगा, आप अपनी जिम्मेदारी से औहदा बरआ होने के लिए उसके हवाले कर देते हैं कि ये ले जाए, ये जाने, इसका माल जाने। अगर वो माल ज़ाय हो जाता है, तलफ हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पे ही यानी सरपरस्त पे होगी। खालिक फरमाते इसको फिर तुमने तब्दील नहीं करना, जो मैं अर्ज कर रहा था। जो अच्छा माल है उसका वो ही वापस करें, जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारा मुकद्दर उसका मुकद्दर अपना अपने पास रखो, उसका अच्छा माल उसको दे दो। फिर अल्लाह फरमा रहा है वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम,
پھر ایسے مت کرنا خلط ملط کر کے گڑبڑ کر کے اکٹھا کر دیتے ہیں، اکٹھا ہو جائے گا مال، علیحدہ علیحدہ ہو تو پتہ چلتا ہے یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے، اکٹھا ہی ایسے رکھ دیا ہے اس لیے کہ چلو کچھ اس کا کھائیں گے کچھ اپنا کھائیں گے۔ ایسا بھی اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، بچے سارے جانتے ہیں جو قوانین نحو پڑھے ہیں، حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے الا، الا جس کا معنی اردو میں ہم تک کرتے ہیں یا طرف کرتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں سرتو من البصرۃ الی الکوفہ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک، تو اردو میں ترجمہ اس کا تک یا طرف ہوتا ہے۔ طرف کیسے؟ توجہوا الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہاں طرف معنی ہے، اور یہ انتہا الغایت کے لیے آتا ہے، جیسا کہ بیان ہوا ہے زماناً و مکاناً، زمان کی انتہائی غایت کو بھی بیان کرتا ہے اور مکان کی یعنی آخری حد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ الہ کا معنی مع ہے، اور اسی الہ کے معنی کو مع کا معنی لے کر ہم قرآن کی وہ آیت جو وضو کے بارے میں ہے وہاں بھی یہی بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اگر اس کا معنی جو اس کا معنی ہے وہی کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اہل سنت برادران کے نزدیک بات ٹھیک ہے کہ مسح کرو اپنی ہاتھوں کو دھو اپنی کونیوں تک، تو ہم ایسے تو نہیں، اس کا تک کا مطلب ہے کہ پھر نیچے سے ہم اوپر دھوئیں انہی کی طرح، جبکہ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو اپنی کونیوں سمیت، یعنی اوپر کی حد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں بھی الہ بمعنی مع ہے جس کا معنی ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم خلط ملط کر کے اپنے اموال ان کے ملا کے کھاتے رہو، اور پھر مومن کی علامت کیا ہے؟ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے جب ایک مال دوسرے مشبوہ مال سے مل جاتا ہے جس میں شبہ ہے تو مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ مومن ایسے مال کو یا ایسی چیز میں نہیں پڑتا ہے جس میں شبہ پایا جاتا ہے۔